Hello, chalai te song. Lam song no hai no hai ani YouTube channel rang puisao. O channel ang share market mutual fund amtrinoti koksao. Norok bo hai topics rona nanya mo chungkaba ani channel lo faidi tai channel lo subscribe khaina ditako. Tinin video ang kaisa stock noti koksanai je stock ni dam tabuk marketo 200 ni tola manthugui tong. Mane 200 rupees ni tola manthugui tong kaisa stock am hai kaisa stock noti chung tini kokslainai. Tai abon logi o stock phainai 3-4 বছর গতাকো বমহাই পারফর্ম খাইমানো বিনি ফিউচার তামো অমনতি বসুং তিনি শুক্রবই সালাইনাই তো ভিডিও ন পাইথাক জরনাজি তাং হিমালে অর রগনর রাং ইনভেস্ট খাইন থাকাঙ্কে নর নিজি অ ভিডিও নাইমানো নাই ওয়ান সুগুই তাই নিজি ব হাই চেক খাইতাকো অ শেয়ার গো অস্টক ইনভেস্ট খাইকাঙ্কে ফাইনাই মানে 2-3 বছর পরে রগ কাহাম রিটার্ন নংমানি মানো নংর তাউন সিমিন ইনভেস্ট খাইতন খাঙ্কে ফাইনাই 2-3-4-5 বছর গো মোটামুটি কাহাম নং রাং ইনকাম খাইমানাই ইয়াখাবা আজিউ মানাই yakaba nang rang ganang ngi manan bo chance dong tako to main video thangna sigang norna kaisa kobongnai kokhai norni bisang ke bujuri share market invest khaimo jungangke kaisa demat account khlongna nango to demat account khlongna bagai ang ani channel description ni tolao zeroda tai guru apps ni link ri rakha aro click khaina rok zeroda yakaba guru apps ni bisingtui kaisa demat account khloginai share market norok direct invest bo khlaimana yakaba trading mo khlaimanai tako plus abon logi ke bojori mutual fund invest khaimo sungkhabai aro norok invest khaimanai to faideng sing leria oi thanglai ni sin main video kaisa stock je stock no tui sing tini sukrubui salainai to tahote bukhorong norok khobor khana kana news rogno khana tako je fainai bosorogo ba fainai 2-3-4 bosor bisingono sini india ba world ni kawma jaga on tako petrol gani logi electrical gari bo phaipainai মানে ইভি হিন্তা বনো ইভি ভেহিকেল হিন্তাকো ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকেল মানে গাড়ি শুধু পেট্রোলিয়াম ইয়াখাবা ডিজেল বাই সিমি চলেগলা তরুক ফাইনাই সালগো আস্তে আস্তে তাকো ব্যাটারির গাড়ি মানে ইলেকট্রিক ব্যাটারি তাকো মানে ব্যাটারির চার্জ খাঙ্কে আর চার্জ খাইজাক ব্যাটারি বাই গাড়ি চলনাই তাকো তো আমা হাই সিনি ইন্ডিয়া রগো ফাইনাইস বছর বিসুনো কিসা লামনক নুরুক নাই তাকো আপন বাগै ফিউচারো ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকেল যদি চলি খাঙ্কে ব্যাটারিनि ডিমান্ড দিনি বাড়াই থানাই তাকো যে পেট্রোল টাই ডিজেল ন কারাই जों सिनि ব্যাটারি ইউজ খাইনাই মানে ইলেকট্রিক্যাল ব্যাটারি ইউজ খাইনাই जों গাড়ি চল খাঙ্কে পলিউশন বেলাইনি কমঙ্গো তাই আবো সিন বাগै কাহাम আবা কাইसा গ্রিন এনার্জি তাকো তো আবার বাগै গভর্নমেন্ট বো তরুক বরক নিজে চাইতগৈ তঙ্গ বাহাইকে গ্রিন এনার্জি ন বরক বসাঙ্গ আগু তুরিমা আবন বাগै গ্রিন এনার্জি যেমন সোলার পাওয়ার হিন্দি ব্যাটারি হিন্দি আমা হাই মানি রক ফাইনাই 5-10 বছর কাহাম পারফরমেন্স খাইমনো শেয়ার মার্কেটো তো abon bagai tinin video kaisa amahai stock amahai company related stock ang tui phaikya kaisa battery snamnai company Excite Industries ang already bini website of Faizak nonang phungrwana oro sung kaisa ka botama to battery sna apno nailena nang muchu khangka to oro kauma manino porimano check khaimano ang asuku thangya ang video na asul rona naya abon bagai nai ang pulan or naidi jungoro pulan nai automotive batteries mane gari rogo je battery using adiba a battery rog borok snamo আপন পরে সঙ্গে নাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাটারিজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানে বড় কোম্পানি রক মানে অনেক সময় ব্যাটারি কত ইউজ খাই যাগো কারেন্ট রক থাঙ্কে ব্যাটারি বাইন চলে রো আমতি রং বাকি বড় ব্যাটারিজ নামো আপন ইয়াগুলো ইনভার্টার ব্যাটারিজ ইনভার্টার তো সেমান সঙ্গ কারেন্ট রক থাঙ্কে ইনভার্টার পাইমানে লগি ব্যাটারি ববাই থাকো তো ইনভার্টার বড় নামো প্লাস ব্যাটারি বস নামো থাকো তো আমা হাই ব্যাটারি বড় নামই ভালো প্লাস আপন পরে সোলার ব্যাটারিজ নাও তো খানা সোলার এনার্জি তো আপনি ব্যাটারিজ বড় হাইন নামো abon yagulo genset batteries namo submarine batteries bos namo home UPS system battery computer go je battery using adiba am hairok borok namo abon pore e-rickshaw vehicles battery e-rickshaw to battery ban cholibo to aborong bagi borok haino snawni faltako ngasungoro kaisa ka sungoro check khaini mano jeman automotive batteries oro sung click thaki anke obo especially gari rong bagi borok amno snamo tako 4 wheelers batteries 4 chakani gari batteries namo 3 wheelers batteries 3 chakani garis namo 2 wheelers batteries e-rickshaw batteries to garin bagai kabang batteries borok snamo tako to abon yaglo sung industrial batteries wahin nai nelena or naike sung nujaga railways ni bagi borok batteries namo telecommunication bagi bo batteries namo or traction tai motive power amtring bagi batteries namo or je machine gu ten diba amtring bagi borok batteries namo to abon yaglo power tai infrastructural projects ni bagi borok batteries namo tolo phagengko online offline UPS system bagi namo to lem rong ni bagi borok batteries namo tako inverter battery sa tama tong abo sung kisa sung nai nelena
inverter thang angkai ismen tubular inverters batteries namo patla battery tako abun yagla flat inverters batteries boborok namo tako solar batteries bosongoro naimano solar energy power system je batteries nema diba tubular solar batteries omorok borok namo tako তো সাবমেরিন ব্যাটারিজ বাহানি বরক নামো যেমন অরণ্যক না ফতুও যে সমুদ্র যে সিনি সাবমেরিনস করে দিবা কাছে যুদ্ধ জাহাজ নাহি মান থাকো মানে তুই বিসিং তুই যে জাহাজ চলি মানো নুকজাই ওই থাকো আপনার সঙ্গ সাবমেরিন ন তো আ সাবমেরিন বাকি বরক ব্যাটারিজ নামো থাকো ইনক কোম্পানি বলে কাসাম কোম্পানি এক্সাইট ইন্ডাস্ট্রিজ টন খানা কারণ ফাইদি ইনকে जों বিনি ওয়েবসাইট নেমানি ইয়াগুলো কোম্পানিনি কিসা ফান্ডামেন্টাল ওয়ার্ক নাই নেলেন মানে কোম্পানি সিনি শেয়ার মার্কেটও বমাই পারফর্ম খাইতং আমনো তুই जों किसा नायलेन तो कंपनी बुंग याखा स्टॉक नि बुंग के एक्साइट इंडस्ट्री लिमिटेड साइन मान का संग बो बैटरीज नाम अमो बीएससी ते एनएससी कुनि जगन लिस्टेड तंगो अ कंपनी नि ताव मार्केट कैप गांके 16464 कोटी रां बिनि मार्केट कैप माने ताव अबो मिड कैप साइज नि कंपनी स्टॉक पी रेशियो के 27 बिनि आरओसीई गांके 17% ते आरओई हिंग बिनि 12.3% কারেন্ট প্রাইস মানে মার্কেটে তাক বিনি প্রাইস রই তঙ্গ 194 টাকা মানে 200 টাকা তোলা মান্থ হই তঙ্গ তাকো ফাইনাই 2-3-4 বছর গো বিনি প্রাইস বাইনানি চান্স তঙ্গ বিনি বুক ভ্যালু গাঙ্কে 80.2 রুপিস থানে এক বছর হাই লং খা বিনি যতনি সাই কুসুগো কাখা বিনি দাম 208 টাকা তো যতনি তলাও ফাইকা 122 টাকা রাং ডিভিডেন্ড বুরো কোম্পানি আমা কাইসা প্লাস পয়েন্ট ডিভিডেন্ড রোবো 2.12% फेस value bini 1 rupees तो फायदे ताव बिनी प्रॉफिट ताई लॉस न किसा नाइ नाइलेन ताव और किसा बिनी सेल्स नि परिमाण किसा नाइ नाइलेन 2009 नो बो सेल्स खायका 3372 करोड़ रुपीस नि अपन यागलो बो तुरुक बिनी जे फालमाना ताक बिनी जे सेल्स खायमान जे परिमाण अब तुरुक बारिन दो माने कंपनी ग्रोथ नगि तंग ता नरर कायसे कायसे का नेमानो ताक 2020 नो बिनी जे फालमानी बा सेल खायमानि परिमाण बारि उइंखा 14,471 करोड़ रुपीस तो 2009 3000 किसा बिसि तमानी ताक 2020 वो माने प्राय 3-4 गुण बारे होइनाय प्राय 14,471 करोड़ नि माने बो सेल्स खायका ताको इनके नेट प्रॉफिट जों नायलेन माने कंपनी मानि फालमानि यागलो माबे बेबांग न टैक्स मैक्स रिया कइताको बुसुरति बो लाभ खाय 2009 बिनि नेट प्रॉफिट दंनि 191 कोटी रां गाबन यागलो न तुरुक ना दि कुनु बसर पान बो लॉस करै माने कंपनी जेफोर सिनि शेयर मार्केट लिस्टेड ओंखा बसर कायसे पान लॉस खायाको किन्तु बिनि जे फालमानि परमान तुरुक बारिन दं ताको अरा सांग फुना थांलिया कुनफ्रु कम कुनफ्रु गोबांगो फियाबा वाइसे पान बो लॉस न्याको तो आंगबा डायरेक्ट सान 191 करोड़ दं माने 2009 नो ताक 2020 ओ बारि बसंखा 777 करोड़ रुपीस तो बैलेंस शीट किसा नाइलेन बैलेंस शीट जों नाइलेन बिनि रिजर्व्स माने ताम बिनि यागो बसु जरते रां बारा दं माने प्रॉफिट इंगा रां खातिया दिबा रां खातिया बर बैंक अफ फानतंगा जे फानतंगा आमन जों रिजर्व्स निमानो तो 2009 बिनि रिजर्व्स दं माने 913 करोड़ रुपीस रां आबो हाइन तुरुक बारि जागरो बारिते ताक 2020 वो ताक सजरा सेप्टेम्बर मास जरा ताको 6729 कोटी रां बो रिजर्व्स तनखा रिजर्व्स गोबां मातम बगन बो डिविडेंड बरि मान ताको डिविडेंड तै बुजिया का नि चैनल वीडियो रजक तंगो आरो थांनि नायदि डिविडेंड तामो काम के बुजि मान बोरिंग्स नेलेन ताबो बोरिंग्स माने तामो कंपनी बिनि सामनो डेवलप खानि बागै लोन ना ताको लोन ना मानो न बोरिंग्स नो इंगा संगरो लोन नायलेन 2009 नो बिन लोन तो माने 361 करोड़ रुपीस ताबो 2020 वो बिनि लोन बुसु ताबो 501 कोटी साना ताको लोन कंट्रोल on tongo tang himale bini total asset na kyanga sungoro nukjago 2009 no 1945 कोटी माने 1900 कोटी रां बिनि टोटल एसेट्स दंमानि फेबाटाव बिन टोटल एसेट्स बारि होय 2020 वे प्राय 26545 करोड़ रां ngithanga माने बिनि एसेट दंग प्राय 26000 कोटी नि बिसि बिनि लोन दंग मात्र 501 कोटी से माने और एसेट बाय अबनो सुकांके लोन बेले नि किसा बागै लोन ससमि कंट्रोल दंग लोन साना थाके ग्रिसं हिमानो तां माले बिनि सम्पद दंग 26000 कोटी नि बिसि इंगा फायदि इंगा ताव कंपनी नि शेयर होल्डिंग पैटर्न किसा नाइ नेलेन बमाहाय तला फायदि शेयर होल्डिंग पैटर्न थाने और 2020 सेप्टेम्बर मास जरा ताव सुजरा टोटल प्रोमोटर्स नि यागो तंगो 45.99% बेलानो काहाम म्यूचुअल फंड यागो तंगो 14.59% अमो बेलान काहाम कक others domestic institution yago tongo 8.23%
FII ni yago tongo 9.75% te others ni yago tongo 21.41%. To shareholding patterns to kuno phang problems kri berenyo strong berenyo kaham fundamental beben kaham nugo nga market taw bin price loi tongo 193.70 rupees. Nga phaidi nga taw company ni chart pattern kisan nai ne lena to mongka salsa ni chart pattern 1 din ta ko 1.25% borita na ka salsa 1 oigo mane thane ek saptaho bahai performance thakya nai ne lena to thane ek saptaho company mane 3.41% return rakha mane nang ek saptaho sangno rang invest ka kyangke 3.41% nang rang ke filimang kamu thane ek maso nai lena thane ek maso beranya ka ham return rakha thane ek maso 13.37% bo rang return rakha ta 1 year check lena to thane ek bosor bo return rakha bin investor no 4.25% ta 5 years na lekhan kan jago thane 5 bosor 37.42% bo return rakha ta usang maximum yakaba all time bo ta usar buzor tui bini investor no rang kiflir ka listed mani pore abo sung nailena to mongka long term ni chart pattern nga ta usar company bin investor no 1693.73% return rakha মানে নং 2001 লক্ষ টাকা রাং ইনভেস্ট খাকে আঙ্কে ও 20 বছর ন রাং খামো প্রায় 16-17 লক্ষ রাং মানে থানে 20 বছর নং 1 লাখ বাইন 17 লাখ ইনকাম খাইপাই ক্ষমতাকো ইনকাই ফাইনাই সালগবো অমো তেবো ইনকাম খাইনান চান্স দङ আব তাং हमले ताबुक जे दाम सलि तया दिबा आबुनि साइ बिनि जे हाइ गैजा 304 টাকা बेलाइन चालाय खुता बेलाइन डिस्काउन्ट मान हेल दङ ताबुं सिनिपान नং पाइनाय जदि 300 টাকা फान सयके आंके आबो तो सालसा सगिनाय न तां हमला आबो সময় নাংনাই তাকো বা লং টার্ম নি ওয়ান সুগিন নং আর ইনভেস্ট খাকে আঙ্কে 300 টাকা তামো 300 টাকা না ফান লাইনা দङ তাকো এমনাকে তো শেয়ার মার্কেট কোন সিরোটি দিমেয়া কোম্পানি চাল মানে হামিয়াকাय নষ্ট ফাং থানা দङ মানে কোম্পানি ফাং কামাই থানা দङ ফিয়াবা কোম্পানি বেলাই লুকাসাम কামানা হাंगो तागिन कामा खामो इंगे बेटर अनि फिचार तो उलोबो काहाम आबन बागैनाय ओ कंपनी काइसे बेले काहाम फंडामेंटल लो नंग फुनुकानो अरमन न बिलीव खाइमान ताको तांका बा अरो इनभेस्ट खाइनो सगां आं नंग न फुंगुरखा नंग काइसे लामा फुनुका आनि को बेले नरक डाइरेक्ट मुकुमि इनभेस्ट खाइदा थानि इनभेस्ट खाइनो सगां निजिनि विचार बुद्धि नरक माने यूज खादि आं नंग न फुनुमा हाइनो वेबसाइट थानि आं नंग काइसे स्टक साइडका नंग बागै सामं इजी खाइरका नरक डाइरेक्ट सेट इंडस्ट्रीज नि वेबसाइट थांगिनाय चेक खाइदि परिदि যত খবর তাং নন সাইমিয়া তাং মালে যত কোন সানা থাঙ্গ তো ভিডিও বিসি লগি থানাই আউন বাকি কোন সুমুর তো হাঙ্গা কোন বুঝি হাঙ্গা নর কমেন্টস খাইদি আং ননি কমেন্টস না ক্লিয়ার খাইনি বাকি সময় নাই থাকো তো খাখলায় আং এক্সাইট ইন্ডাস্ট্রিজ নতুন তাও সজার যে কক্সাকা নন কেসলেক বুঝি কানা নাই গে ভিডিও না সাদা লাইক তে শেয়ার খাইদি মহাই ভিডিও নানে বাকি আনি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব খাইনা দি তাই বেল আইকন মে ক্লিক খাই থাকো তোমার এখানে থেকে মহাই ভিডিও তো তিনি বাকি আসনো ভিডিও না নাই বাকি বেলাইন হামবাই